नमस्कार मेरी प्यारी पब्लिक, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन साउंड चेक बीट। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं अपने डीजे का वोकल टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ইউটিউব বাই সাগর সর্দার। জানতে ইচ্ছে করে আমার, জানতে ইচ্ছে করে মাগো, जानते इচ্ছে करे। वोकल टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से चेक हो चुका है। आइए आपको सुनाते हैं अपने अंदाज में अपने डीजे का झंकार और वोकल टेस्ट दोनों ही साथ में। प्लीज प्ले ट्रैवल विद वोकल। सृष्टिर आदिते लोके ডাকতো কি নাম ধরে তোমার, ডাকতো কি নাম ধরে মাগো, জানতে ইচ্ছে করে আমার, জানতে ইচ্ছে করে মাগো, জানতে इच्छे करे। दोनों अच्छी तरीके से चेक हो चुका है। आइए सुनते हैं मिदनापुर स्टाइल में फुल सॉन्ग। ডিজে অনুপম রিমিক্স ফুল বহরা শেষ। তুমি তো রচিলে মাগো নিখিলে বিশো, তুমি তো সচিলে ভবে জীবের অস্তিত্ব, তুমি তো রচিলে মাগো নিখিলে বিশো, তুমি তো সচিলে ভবে জীবের অস্তিত্ব, তুমি দিলে আহার নিদ্রা, দিলে এত ক্ষুধা তৃষা, বাঁচতে দিয়ে মরণ কেন, জানতে ইচ্ছে করে আমার, জানতে ইচ্ছে করে মাগো, জানতে ইচ্ছে করে। অনুপম রিমিক্স ফুল বহরা শেষ। অনুপম রিমিক্স ইউটিউব বাই সাগর সর্দার।